الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى جل شانه خلق هذا الإنسان في هذه الدنيا لمقصد عظيم، إذا هذا الإنسان يقوم على هذا المقصد الله يجعل له الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin jemaah sekalian rahmati Allah. Sesudah beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini di dunia ini dengan maksud yang sangat besar. Dengan maksud yang sangat besar. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله وضع السماء بغير عمود وبسط الأراضين وأخرج الليل والنهار وأنزل الأمطار وأنبت الأشجار وجعل فيها الثمار، كل هذه الأشياء من أجل هذا الإنسان. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dengan membawa satu kalimat, bertanggung jawab atas satu kalimat, itu kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW mendatangi manusia, mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW keluar mendatangi manusia siang dan malam untuk mengingatkan manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. كل إنسان يبحث عن السعادة والطمأنينة في هذه الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى جل شانه ما ربط سعادة الإنسان بشيء من أشياء الدنيا. Manusia jemaah sekalian, setiap saat dia sibuk, setiap hari dia sibuk dengan perkara-perkara dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan masuk senantiasa ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, sibuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu ما جعل علاقته مع هذا الإنسان بأشياء الدنيا. الله ما ربط سعادة الإنسان بالتجارة ولا بالصناعة ولا بكثرة الأموال ولا بقلتها ولا بالحسب ولا بالنسب، بل إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى جل شانه ربط علاقته مع هذا الإنسان بالأعمال الصالحة. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini bukan dengan maksud dunia jemaah sekalian, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini dengan maksud jemaah sekalian untuk senantiasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. موسى عليه الصلاة والسلام دعا من الله سبحانه وتعالى ليجعل له دعاء، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. الله ما وجه موسى لأشياء الدنيا حتى تكون علاقته مع الله، بل بالعبادة بالأعمال الصالحة. قال يا قوم يا الله كل الخلق يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة وما غيرهن في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. Begitu juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada Musa alaihissalam dengan membawa satu kalimat juga, itu kalimat la ilaha illallah. Senantiasa berdiri bergerak kepada manusia, mendatangi manusia untuk mengajak daripada kalimat ini jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya apabila manusia ini mengucapkan kalimat ini atau membawa kalimat ini, maka dia akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat selama-lamanya.
الأعمال الصالحة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها الفوز والنجاح. بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يكون في خسارة في الدنيا قبل الآخرة. Di dalam kalimat ini mas sekalian adalah di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah, ini adalah amalan solehah. Karena sesungguhnya manusia ini mendapatkan kejayaan apabila dia dalam kehidupannya senantiasa beramal soleh. Ini masuk Allah SWT menghantar daripada nabi-nabi, terutama kepada nabi kita, untuk mengajak manusia ini mendapatkan keselamatan dengan amal-amal soleh tadi di dalam kalimat la ilaha illallah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Rasulullah SAW sabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Kul ma atadahal jannah ma asani faqad aba. Barang siapa seluruh umat kata Rasulullah masuk surga kecuali yang enggan. Maka saya bertanya, siapa yang ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang mentaatiku, yang mengikuti ittiba kepada aku, yang mengikuti melakukan sunnah aku, maka dialah yang masuk surga. Barang siapa yang enggan kepada aku, dia ingkar kepada aku, kata Rasulullah, maka semuanya dialah yang enggan masuk dalam surganya Allah, tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. من ضمن الأعمال الصالحة هي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Hadirin mati Allah SWT, amalan soleh yang besar ini adalah amalan sholat, terutama aja sekali yang sholat wajib yang telah diterukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Inilah yang sekali amalan soleh yang sangat besar, yang sangat menentukan daripada seluruh amal-amal yang lain jamaah sekali dalam kehidupan kita ini. Apabila kita melaksanakan yang 5 daripada sholat wajib ini dalam 24 jam, maka seluruh amal-amal yang lain ini Allah SWT akan terima dengan sholat sunat kita dan amalan-amalan yang lain. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Jemaah sekalian, sudah kita melaksanakan amal soleh, pertama pada sholat jemaah sekalian kita diperintahkan Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu, senantiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan zikir-zikir jamaah sekalian dalam kehidupan kita. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadirin berkawan sahabat, juga senantiasa Rasulullah mengajak kita senantiasa ikram kepada manusia ini, menyayangi, mencintai daripada manusia ini, daripada sifat sholat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah barang tidak barang siapa mencintaiku maka Allah SWT akan mencintainya. Orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW mereka, maka inilah kasih sayang yang besar dalam kehidupan manusia ini. وجاء في الأثر يا معاذ أخلص العمل يكفيك القليل. Begitu juga senantiasa meruskan kita punya niat kita dalam setiap amal kita. Karena amal yang dikerjakan dengan niat betul ini, maka itulah diterima oleh Allah. Itulah menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada Muaz, wahai Muaz, kerjakanlah amal-amal dengan niat, karena sesungguhnya walaupun amal itu kecil tapi ikhlas, maka itu sudah mencukupi, kata Rasulullah. ويقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Maka amalan saya sekalian ini senantiasa menentukan daripada amal dalam hati kita, dalam diri kita, diterimanya kita punya amal kita. نعمل الأعمال الصالحة حتى الله يرضى عنا. Amalan soleh ini jamaah sekalian sangat menentukan dalam amalan-amalan yang lain jamaah sekalian. Itu niat kita. نحن خرجنا في سبيل الله حتى الدين يأتي بحياتنا. Untuk mendapatkan daripada semua ini jamaah sekalian, penting sekali kita keluar jalan Allah untuk latihan senantiasa dalam kehidupan kita. ويأتي في حياة الناس أجمعين. Sebagaimana jamaah sekalian kita ajak juga manusia, seluruh manusia ini untuk keluar jalan Allah SWT secara keseluruhan. ونحن خارجين عندكم 3 أيام في هذا المسجد نريد النصرة. Itu bagaimana jemaah sekalian dalam kehidupan kita ini, kita keluar jalan Allah minimal di segi waktu kita ini 10%. Itu 3 hari dalam setiap bulan.
نصرة دين الله سبحانه وتعالى. Begitu juga bagaimana apabila ada jamaah kita datang nusrah jamaah sekalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. أن تنصروا الله ينصركم. Karena barang siapa yang kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala maka dia akan Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. من مستعد إن شاء الله يكون في Semua siap الجماعة. insyaallah. Ada kesiapan insyaallah. من مستعد يكون في النصرة إن شاء الله. Siapa yang siap Pak? Nanti kalau beliau ini pindah ke Enrikang, dia ajak kita sama-sama beliau. باقي عندنا يوم تقريبا في هذا المسجد نريد النصرة. من مستعد من العصر حتى المغرب أو من الظهر حتى العصر. كل واحد يعطي وقت قليل فإن شاء الله ترتب الأمور إن شاء الله. Kata beliau ini kami masih ada 1 hari di sini sampai besok. Beliau ini mengajak kepada jamaah-jamaah masjid datang sama-sama beliau di sini. Itu kenalan sama beliau sebelum dia pindah ke tempat yang lain. قليل إن شاء الله يأتي بالكثير. نبدأ الآن بالزيارات. الآن إذا في أحد عنده زيارة نذهب زيارات أو بعد الإشراق أو بعد الساعة 9-10 على حسب كل إنسان وطاقته نريد الزيارات. Ya sekalian, walaupun kita ini kelihatannya ini sedikit pengorbanan kita, amalan kita dalam agama, tapi sangat besar sekali manfaatnya dalam kehidupan kita, amalan pahalanya dalam kehidupan kita. Kita datangnya mas kalian datang kepada mereka, kenalan kepada mereka itu sangat manfaatnya, pahalanya besar sekali karena itu ada silaturahmi di dalamnya. نريد من كل شخص أقل القليل ساعة واحدة. Walaupun misalnya dalam waktu saja 1 jam, beberapa saat saja kita akan datang kepada mereka, 1 saat saja, maka pahalanya sangat tinggi kalau kita datang silaturahmi kepada mereka. Jadi من مستعد إن شاء الله يعطينا semua ساعة siap واحدة insyaallah. للزيارات. Bawa kami bersiarah ke tempat-tempat, ke rumah-rumah saudara kita yang ada di sini. نحن لا نجلس هنا طول الحياة. نحن يوم واحد ثم نذهب. Kami tinggal 1 hari lagi di sini, kami sudah bergeser lagi tempat yang lain. من مستعد إن شاء الله. Siapa kira-kira siap Pak menemani beliau menanti ساعة datang? واحدة للزيارات فقط. Bawa kami nih bersiarah. إن شاء الله مستعدين إن شاء الله. Insyaallah mustahil insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.